نہیں میں بی بی پاک کی حمایت چاہتے لگا ام الاسمات ام الانوار ام الائمہ ام القرآن سبحان سبحان اللہ ام الصداقہ جے بولو تھے ام الانوار اجے بھی نہیں ہو جے بولے ہن میں جملہ بدل کے آکھا آج دے دن بستے آکھا ام المعصومین ام ابیہا سبحان اللہ کیا بھائی بطنے جسر روحانیت کہ بندے عربی دی شروع نال روحانیت میں بیٹھے میرا دل کرتا ہے جملہ میں تسا نہیں آتا میرے اپنی اندر ہوتی ہے کہ یہ کرے میں مرد رہا ام مجلسہ کا پڑھن اور ہوندہ ہے جشن کا پڑھن اور ہوندہ ہے یہ بھی جنہ ذاکر میں ہوندہ ہوئے وہ بھی ہوستا ہوں سنکتے رہے اے تسی پچھلے بابے بڑھیرے کے پہ ہندے موٹے دودھے دے فرشتہ مسجد دے بیچ بیٹھے فرشتہ گلت بیانی نہ لکھے ام الاسمات ام الانوار اور میرا دل کرنے میں اگلا جملہ آکھا ام الحسن سبحان اللہ تسی بھی جیسا نے چاہے تو پھر ہمارا آئے ہو ام اور وہ تھوڑے لکھا کے پڑھنا ہے ام الحسن ہاں ہم جو بنا دلا تھا ام شبت سبحان اللہ کیا روحانیت بنا دیتی ہے تو سب عربیت کا سیدھا چنگا سن دے پائے سبحان اللہ حیدری ام شبت واہ میرے لئے کھباری چکی سے نہیں رکھ آنا وارس دارین جے بولو تے ملکائے تو لوگے آگا تو نعرے مراؤنا ہے پیشہ کرنا کو ملی نعرے آرہ بندہ ملانو پیشہ نہیں بہاویدہ تو نعرے ذکرہ کے چنگے مرا لینے نہ لگ گیا ام شبت کائے جیڑا نعرہ چنگا مرا لے سانو وہ نہیں بھولتا جیڑا چوٹ کر کے بولے بھول جا سی ام شبت کائے چنگے کو جاکے بیجا شاباش 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 حیدری ایک میرے بنی ام شبت کائے ام الحسن جے بولو تن مرکز مبالغت رہے سبحان اللہ بھائی جیبو حیدری سبحان شاہ آخر حسین بادشاہ آج مبالغ بھی حسین بادشاہ نے کیا رہے جربنا مبالغ والا فرشتہ توڑا نام لکھے بھائی حیدری اے بھائی آکھے بنت مرپر امیں شبت سبحان اللہ گوٹھالے چاہت کرو بھی دیدہ حمایت دے دو جہانہ دی ہمیں سین کی حمایت ہے ام شبت ہے جے بولو تے ملکائے دارے وارثہ تطہیر حقیق سرور آوے تتا ہے نا وارثہ تطہیر مرکز مبہلا والدہر اما بعد فقط
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات دعائے اللہ پاک دینا چرک تھے جیسے نے بیٹھے ہو تو ہر ساں پاکاں دی بارگاہ وچ منظور ہو جائے میرے بھائی آج دے جیسے نے جتنا لنگر دا اہتمام کیتا ہے ہر لقمہ دعا جہاں دی سین دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے اور جنہ اللہ دے پیارے اللہ دے دین دا اہتمام کیتا ہے مالک انہاں نوں کسی شے دی لوڑ دی تھوڑ نہ ملک برادران دے مرحومین دے اللہ درجات بلند فرمائے اور سارے حاضرین ملک صاحبان دی مالک زندگی دراز فرمائے جنہیں تسی بیٹھے ہو مولا تھوڑی بھی زندگی دراز کر آج دے دے دیا خوشیاں دا صدقہ مالک تو کسی کمینے دا محتاج نہ کر آپ کو جی آمین آج دے دے دیا خوشیاں دا صدقہ مالک تو سیرت اہل بیت عطا فرمائے پاکاں دا سچا عشق عطا فرمائے ولایت علی تے قائم رہن دی آخری ساتھ قائم رہن دی توفیق فرمائے بات پڑھو جو دعا ہوئے قبول ہو جائے سلوات جی میں دی پڑھئے فرشتاؤں میں دی لکھ لیں گا ہے عقیدت نال پڑھئے عقیدت نال لکھ گئے لفظہ نال پڑھئے لفظہ نال لکھ گئے ماری دیا پڑھئے ماری دیا ایک کری جان اب سلوات پڑھو صلی اللہ محمد ہے اجازت جناب نو اور میں جناب دی زبان اچھ اللہ دا قرآن سنا ماں جنہیں نیجے بولے اجد دے مبہل دا میدان سنا ماں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صرف میرے مبہل دا میدان نہیں میدان سچیاں دی سچی ذات دکھاواں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سترہ کرتی ٹیک درہ چھڑ دو کرتی ٹیک نال بیٹھو دو بڑھیرے نے ایک گبرو ہے تسی ہوتے نہ بیٹھو انہوں پر ٹیک اس گلے پہ چھڑوائنا کد مو ٹیک لاویے کانڈ نو پسینہ ہوتا ہے تے کانڈ نو پسینہ نہ آوے انشاءاللہ آج جنت دی ہوا ہی آوے سبحان بسم اللہ اگے ہونا جی اگے آجو اگے آجو او اللہ دا میرا آبے گھر اللہ دا ہے گل اللہ دی ہے ایک صدر آگے رہے آؤ بسم اللہ حضرت صاحب بھی اگے رہو بسم اللہ آجو 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 اگے آؤ نا کیونکہ آج تسی انہاں دے مہمان نہیں آج تسی انہاں دے مہمان ہو جنہاں دا اج میدان ہے سبحان اللہ سبحان بہت اچھے ہے نبی سبحان اللہ توجہ ذرا میرے لئے کرنی ہے اس کے لئے توجہ میرے لئے کرنی ہے کہ آج دا دیں بڑیاں استعالا بڑیاں برکتالا بڑیاں فضیلتالا بڑیاں موقع ہے میں نے دیکھ بھائی بڑی عزت میں ہر بندے تے نگاہ رکھنا اس گلے میں ہر بندے تے نگاہ رکھنا اللہ دا گھارے اللہ دا فرشتہ ہر بندے نو بیٹھا ہے بابا جی تسی سوکھے میں آپ ہی بندے قبر کر لینا جس مولوی تو نماز ہے سفر سیدیاں نو سے نماز پڑھونی کھیلی مٹی جی جب میں بندے سیدھے کر کے نہ بہا سکے میں تو سنائے نہ کی ہاں ذرا دو ہاں آج بڑیاں استعالتیں بڑیاں فضیلتیں بڑے مقدراتیں بڑیاں عظمتیں بڑیاں رحمتیں بڑیاں کرامتیں بڑیاں سعادتیں بڑیاں حقیقتیں میں کال نہ لفظا کیا بڑیاں حقیقتیں دو ترے بندے واہ کر لئیے تجھے وہ سورے نے بسم اللہ شاءاللہ جی میں بات ہے دری تیرے نعرے نہیں بڑے نہیں ہون نہ مارے مطلب سمجھن بھی یہ ذاکر کو 200 روپیہ لینا ہے اور تو نعرہ نہ مراوی اور تو ہور بندہ نعرہ مرا لے سے اور تو نہ اٹھی میرے نے بیٹھنا جی میرے نے بیٹھیا دے ہاں ایک بندہ بار بار نعرہ مراوے نا بندے میں دن بھی اس کو بھی جو ذاکر کو مولوی تو 200 روپیہ تو نہیں لینا اور 200 لے کے بھی تو نعرہ مراوے تو بہلول بھی سنتے شاباش 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 زندگی دراز ہو گئے تسی بھی ہم تو چاہا اور تو کچھ نہیں سمجھتی ہیں مالک تو نے راضی ہو گئے میرے لئے کوئی ڈر نہیں کوئی ڈر نہیں وہ مستانہ ہے دیوانہ ہے دو مستانے ممبر دے کے بہائی نے وہ اتنے مرک مار دے وہ اتنے مرک مار دے یہ مستانے نے مدینے سیانے بندے ارکا مار دے آئے شاباش تو میرے لئے بیٹھنا شاباش شاباش ان ملک خود اچھے کے ہی کر دے وہ خدا دے لگے یعنی کانٹے چاٹ کے مار دے انہی کانٹے چاٹ مارتا ہے جنہیں محمد وانگر نماز پڑھ دے ایک دوئے نے چوٹیاں بڑھ دیا ہے کہ میرے آقا فرمائیں دے اور شرم کرو جتنا میں محمد اگے بے نام نہ پیچھے بے دارا شاباش شاباش
زندگی کیا بات ہے سب تو سے بابا کر لو میں بندے میرے بیٹھا حیدری اج دا دے میں آکھے بڑیاں استانا بڑیاں رحمتاں بسم اللہ بسم اللہ مالک نے کچھ اس طرح سے اتارے ہیں محمد پیارے ہیں محمد دلے زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا پیغام کس کو دوں کہ یہ سارے حیدری سبحان اللہ ایک بڑے بندے اگلیاں پکھے والے بیندے نے بھی چلتے پہلے نہیں چلے سانو وٹ لگا انہاں کو وٹ سہ جاؤ تے سائی بھی ویندے پے نے آگ ویندے پے نے جیسے موبائل والے دیہڑے بندے وٹ وچ بیٹھے نے ایتھے وٹ سہ جاؤ قبراں دے وچ تھوڑے وٹ نکل جا شاباش کوئی وٹ نہیں آنا قبر وچ کوئی وٹ نہیں آنا حیدری شاباش بسم اللہ کریم مالک تھوڑے تے راضی ہو جائے میں سوچدا پیا موبائل کنے پاسے کر کے شروع کراں آئندہ دے بڑیاں اشتالا بڑیاں رحمتالا بڑیاں حقیقتالا یہ جنہا میں حقیقتالا کو دو ترائے اری لفظ آکھیاں حقیقتالا اس گلے آکھیا ہے کہ آج ایسی حقیقت ظاہر ہوئی ہے 7,00,000 نبی جس کی توحید نہیں بچا سکے آج بطول میں کلمہ بچا لئیے ہائے 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 زندگی یہ جبرک سلامت ہے پیر دی جملہ یا پہلی گاری آنکھ ہے میں نے ممبر کا جو میں ہاتھ میں نہ میں رکھیوں تقریر میں سنائی ہے نہ میں یاد کیتا ہوئے سنائنا ہے میں وہ سنائنا ہے میرا کریم دا کرم ہو سی 7,00,000 نبی شور لوندا رہے اس کی توحید نہ بچے اس کی توحید بچ جاوے ان خطرہ نہ ہوئے 7,00,000 نبی تو جیری نہیں بچی یا بطول باہر آئے نہیں توحید بچ گئی ہے سبحان اللہ جنہوں سمجھ آئیے او بولے بابا زندگی کا راز ہوئے کیا بات شاباش شاباش حیدری مولا توڑے تیرازی ہو جائے مالک توڑے تیرازی حقیقت بھی پڑھا مبالے دی بنیاد بھی پڑھا مبالے دی ساتھ بھی پڑھا مبالے دا راز بھی پڑھا جی بولو تو مبالے دا راز بھی پڑھا کہ تُسی چپ کر کے رہو تو میں اور جنہ کو تُسی برداشت کر سو میں انہاں کوئی تو انہوں تھوڑی دی جھلک بھی کھا کے ہوئے ہاں مبالہ اصل لفظ ہے مباہلہ معروف ہے مبالہ اور میں مبالہ یاد حران ہے مباہلہ یا مباہلہ کہ لفظ میدان تو میں پہلا جملہ آکھا لگا مبالے واسطے حرف میں 5 میم پے الف لام پہ ہا لفظ مباہلہ دے حرف 5 اگے لفظ ہے میدان دے بھی حرف 5 دے میم یہ دال الف دے نون مباہلے دے بھی حرف 5 میدان دے بھی حرف 5 آج تیرے میدان دے بچہ انہوں نے تعداد بھی 5 شابا کیا بات ہے ہن دے کہے دری سبحان اللہ سبحان اللہ اے بندہ میرے نال صرف او بولے جنہوں پتہ ہے کہ بولنا ایک بطرے چ نہیں پیارا گا ساڈا بولن پاکاں دی درگاہ پہ جاتا ہے پاکاں دی دربار پہ جاتا ہے وہ دوجا بندہ نہ بولے جنہوں ارلی کرنے چ بخورے کی ہونا کہ وڈیائی ہو جانی ہے اپنی یا مولوی ساکر دی وڈیائی واسطے نہیں بولی گا پاکاں دے ذکر چ کم از کم قبراں دی صفائی واسطے بولی گا ہے سبحان اللہ ملکرہ دو ترائیاں تھے نعرہ ولایت ہے جبی رجبے آئی تو 5 دن پہلے وہ بھی میدان بنیا جس میدان بندے انجموں کر دے سلمان آئی تو مو سدھا کر دا مو دے نکار آج نبوت دے بارس کا نام ولایت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آجو آؤ بسم اللہ آجو بابا جی آجو بسم اللہ تو سکیہ کیا جو ذرا آؤ بسم اللہ کریے آجو یا تو میں اشتیار نہیں لوایا یا اعلان نہیں کروایا میں نے پر 10 دن ہون پتہ لگ گیا کہ چدر بھی ہونا ہے اچھا کوئی ڈر نہیں تو آنو ہون پتہ لگ گئے مدینے چکل رات دا پتہ لگ گیا کہ کل میدان میں جانا کنا ہے بابا جی میرے تو ہاتھ سے کریے رکھنا حیدری
سبحان اللہ کیا بات ہے ملک سلامت عشتہ ہونے تے اجے تے انہاں موبائل شروع نہیں کیا کرتا اجے تے انہاں بندے دا مساج پہ بناونا اجے تے انہاں دا دھیان پہ کراونا کیونکہ جتنے میدان ہیں نہ کائنات وچ بڑے نے اس میدان چلیے یا تلوار یا تیر یا نیزہ ہتھیار ہوندے نے میدان وچ کائنات دا واحد میدان مبارک ہے جدے تلوار کوئی نہیں تیر کوئی نہیں نیزہ کوئی نہیں بطول دی چادر بطول دی چادر چل کے قیامت تائیں جھوٹے دا گل لے گیا ہے ہائے ہائے سبحان اللہ مبالغ جو بات نکلی سبحان اللہ بھائی مبالغ جو بات نکلی پتہ لگدا نہیں لعنت تو گئی کتنی ہر مذہب نے دیکھیا واہ میرا اجل ہر کھولیا میں تو رہی لین والے ہاتھ مکا دیتی جنہاں لینی سی انہاں نے لئی کتھے ذرا ویکھ صحیفے دے وارثاں نوں شکل دسے دی لعنت نعرہ حیدری تیری ربائی مور لا چلیے اندر بڑے ہیں تیری داری تو میں نے کچھ اور نہیں سے آیا اندر میں دیکھیا سر پہ صافہ کارا ہے داری بڑی ہے تو کام دو نمبر ہی رکھتا پہ صافہ ہور نمدہ داری ہور نمدی تیری ربائی نسی ہے داری جتی بھی ہوئے اندر حق نہ ہوئے تو داری بھی مطلعات کر دی ہے شاباش 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 زندگی دراز میں خوش ہو گیا بھائی میں خوش ہو گیا جری تو سن ربائی پڑھئے کیونکہ اج لعنت بھی لکھیے میدان مبالغ بی بی پاک کو محفوظ رکھے صرف چار بندے آدھن بی بی حق لین گئے تیری ربائی دا تنوہ میں ضرور کرم ہمیں کیمرہ لگائے لاہی مجلس چل رہی بھی میرے بھائی نے کوئی بندہ سنتا ہے سنوی سنے آج لکھی کے لالو لعنت عیسائی کہنے پنچ بی بی دربار حق لین نہیں گئی اور بہنے آلی لعنت لین گئی ہے ہر کیمرہ بھاج دا حق لے اندر خودو شاباش حق دا کر لو لعنت لے شاہ لعنت جو اٹھے کھڑی کے حیدری بی بی دی حمایت جہاں تھوندہ اٹھ جائے جیڑا اس لعنتیاں میں چھت دے رہے جیڑا انجل روے تیرے حقاں میں لعنت کرتی ہے کہ حق بی بی دا تیرا حق لے ہی نہیں شاباش 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 میرا بلا بنا دیتا ہے اور تیری ربائی کو میں دھوکھ کرا سکتا لعنت آئیے کیونکہ خود بندے آتے ہیں سیانے اور سارے شیعہ بھی بڑے لکھے آنکھیں لگتے ہیں انہیں نہیں اسی لعنتا نہیں کرتے بوٹی پینا لے لعنتا کرتے ہیں اسی کنی ہے جنہیں مائدرن شیعہ نے بڑے لکھے جنہیں بی شیعہ نے کہ میں توڑے بھی ہے تو ہونے تو انہوں بھی دھڑک جائے گی اسی نہیں لعنتا کرتے ہیں بوٹی پینا لے شیعہ کرتے ہیں آج میدان مبالغ اللہ لعنت کی تھی اللہ بوٹی پیتی ہوئی ہے بولو تو صحیح سلام ملے گا شاباش بولو بندہ جنہوں میں نے جلدی سمجھ آئیے تو سے بولو بھائی دانت کو دشمن ہے داری سبحان اللہ سبحان اللہ آج یوم بطول ہے آج یوم صداقت سیدہ ہے آج آمدے نہیں آج دے ہیں یوم مخدوم کونین ایک بڑا عربیت بھی میں ڈھیر لمحہ قصیدہ سن پڑھ کے سنا دیتا ہے لیکن ہن اس تو تھوڑا جا نا اگلا سفر سنیا جی کیونکہ ایک سوال پڑھو پاک ذات سبحان اللہ نہیں تسی لیٹ بسم اللہ مولا حسین جزاکر بسم اللہ تسی لیٹ آئے ہو کوئی ڈر نہیں میں نے سینٹیمنٹ ہو گئے پڑھ دیا دو گھنٹے اور میں پڑھ سا میں نے دینا کیا اور بندے کیوں نہیں میں نے سلامت دسیا مگر بندہ کو نہیں پڑھا نالا ہون پڑھا نالے آگیا نہیں انہوں نے منا تسی نے بیا جی ایک میرے کو رکھی نے تائی خطابت کوئی نہیں ہے کہ یاد کی دیا یا گلہ کوئی نہیں کیونکہ جدو زبان پاک سیدہ بھی ہمیں تجھ بولے نا مڑ زبان جانے تدوہ جہانا دی سینٹ دی نالائن جانے سبحان اللہ سبحان اللہ اب ڈیرے بولو بڑھنے بندے بولیا کرو کہ آخری کے آرے نو پانی لگے انہوں بھی سوکنا ہمیں قبرہ جو بڑھنا کیے بڑھنے بھی ایک کر کے بیٹھے رہو ایتھے تھوڑا جا بول لو قبرہ سوکھے ہو جاؤ گے ایتھے انجے پہ
कर दो तो कमरे तुहानू केड़ा किसी एसी ला देना है। हाँ हाँ वडेरे बोलो बंदा वडेरे गबरू भावे ना भी बोलो वडेरे बोलिया दे। हाँ हाँ क्योंकि वडेरे मैं इस गले आख्या हजरत साहब रुबाई पढ़ने वाले वडेरे इस गले आख्या अज कई वडेरे शुद्ध भूया नाल लगे रहे मुबादे वाले दिहाड़े। हाय 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 मतलब हल्ली मतलब जरूरत नहीं होती। शाबाश शाबाश जिंदगी दराज है अजय मैं बिल्कुल शुरू नहीं किया अजे तक मैं थोड़ा ध्यान करवा रहा अजे थोड़ी तवज्जो करा रहा तो मैं सोच रहा भी कि आयत नाल मुबाला शुरू करा क्योंकि मुबाले की एक मीटिंग की है अल्लाह अल्लाह की है अर्शा ते दूसरी मीटिंग की है मुस्तफा मुस्तफा की है फरशा ते ये दो मीटिंगां सुन लो तो भावे मैदान सुन लो ये मीटिंग सुननी जे पहली मीटिंग है अर्शा दी एक कुरान च झलक दिखा देना अल्लाह कह रहा है अखज़ल्लाहु मिसाक़न नबिय्यीन लमा अतैतुहुम मिन किताब वहिम्मतिन सुम्मा जअकुम रसूलन मुसद्दिक़न लिमा माअकुम लतुमिनुन तुसाए आयत सुनी लोग ये तो किवें बोलो तुसा उल्लियां गल्लां सुनियां ने की बनया ते की ना बनया चलो तो जाओ तुसी इस गल ते बोलो किवें चलो तुहानू अर्शा दी मीटिंग नहीं सुनांदे मेरे ने देखो बड़े अजीम ज़ाकिर आ गए ने इन्हां जो खजर नहीं बहाना क्योंकि तुहानू बड़ा वज लगा खड़ा है अब उस मतलब पीछे सारे निकल जाओ चलो तो जाओ दूसरी मीटिंग कीती है मुस्तफा मुस्तफा कीती पता नहीं जेठ आई हाड़ आई गर्मी आई गर्मी होवे तो छां करी दिए इतने तो मसीत की छत के बाहर प्रोग्राम होवे तंबू लाइदा तंबू दा करीदा साया जेडी मुस्तफा मीटिंग कीती है उत्ते तंबू लाउण दी लोड़ नहीं ततहीर वाली चादर आई आहा तेरा हाथ है नाल इत्थे कर ला हाथ नाल ना तो मुक्त भी करना है हाथ नाल होवे तो बोली शाबाश 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 जिंदगी दराज होवे क्योंकि ततहीर वाली गल दसी गई है ये नहीं दसिया कि ततहीर वाली मीटिंग क्यों हुई है ततहीर वाली मीटिंग जदों पांच इकट्ठे होए ना मुस्तफा किबरिया दियां कुछ गल्लां होईयां ने राज दियां नहीं तेनों इतना पता लगे मेरे छेवें हाथी तो किसे पूछया कि जेडी ततहीर वाली चादर यमनी चुआई है ये मिस्री चुआई है कित्थों आई है मेरे हाथी मुस्कुरा के आगे झंडा हो गए थल्ले अर्शियां बाण चादर फर्शी होवे ओए होए ओए होए तुसा थोड़ा सुनून लिया तुसा हाथ नहीं लिया करे जुमले का क्या शाबाश क्या बात है क्या बात है जिंदगी दराजों में मौलवी भी और मैं कहीं तक कर गया ए मैं खास साथ छड्डा गई ए साउंड वाला मौलवी सुनदा तो नहीं पे मैं एक और कर गया ए मैं एक साथ छड़ी जांदा साउंड भादरू विच कि छड्डना ही छड्डना हुंदा है तुसी मेरे ने देखो आजकल तो रोज कणके पौंदियां ने मुड़ किन्ने सुक्के पे हुंदे ने पर इत्थे की सुकना इत्थे तां वतने दी गलियां च भी चिक्कड़ अजे खड़ा है ए ये चिकन होवे खड्डा होवे अच्छा कोई डर नहीं कौंदा रासी तू इस गल नु छड़ मैं बोल रहा और कोई तो कोई डर नहीं जिन्ने कोई बंदे हैं इस मैं मैं बगैर भी चंगा पढ़ लवा सिर उतर जाओ तुसी तो उतरेओ कि आते भी होए मौलवी बोलना नहीं बोलना मैं हो भी ना हो भी बोलन में ना दे सकी इस के मैं तो किनी नहीं फड़कन देना हजार से बच तो थोड़े जे बैठो किलियां भी होवत मैं बगैर माइक दे पढ़दा रवा ए माइक इथे तुसी तो थोड़े जे बंदे वजीर है 1.25 लाख बंदा ही ना माइक ही ना साउंड ही ना अल्लाह के जाकर मौलवी बोलने आ ना अच्छा चल कुसी तो जाकर मौलवी कोई डर नहीं और साउंड भादरू थुक्का किते जानियां ने कोई नहीं पता जानी है कोई डर नहीं मैं साडा जिलियां दे सौण नाल वाह हुंदा कोई फर्क नहीं शाबाश हैदरी ओ भाई ये वतन है असा जिलियां दे बंदियां दे मुंह देखने होंदे ने जिलियां दे सौण वाले भी वेने आ जिलियां दे कैमरे वाले वेने आ जिलियां दे सौण वाले भी वेने आ ते ज़ाकर आंदे ने सिर उता जाओ मैं बड़ा सोचा भी ज़ाकर क्यों आंदे ने सिर उता जाओ एक कदी सौण वाले नु आंदे तू आवाज बदा कदी कैमरे वाले आंदे नु कैमरा सीधा कर कदी बंदियां नु आंदे मुंह उता करो मैं बड़ा सोचा भी ज़ाकर क्यों आंदे ने मुंह उता करो ए ज़ाकर नहीं आंदे परसों 18 ज़िलहज नबियां दे सुल्तान आख्या ओए मुंह उता करो अली बच गया ये मुझको भी कर दिया है हाय हाय जो नहीं फटाया मैं बोले बिल्कुल नहीं बोले शाबाश 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 तुसी पक्के थले बैठे हो तो पक्का चलता पे
ہے تو زبان اتنے کرو ہے کری شاباش شاباش زندگی دراز ہو گئی زندگی لو جی میٹنگ سنو جی موبائل کی میٹنگ ہوئی ہے اتوں کر کے میں موبائل شروع کیا کرنا گھبریا جنا علی رضا صاحب ایک بزرگ آخیا بھی اسی لیٹ آئے تو ہوں ٹائم نہ دیکھا جی ہمیں ہوں وٹ لگے بھاویں حبس ہو گئے تو بندے تھک گئے بھاویں گھبرن میں ملک سلامت آخیا 4 تو 5 پڑھنا بھی 4:45 ہو گئے نے 7:45 تک میں پڑھتا جا کی صدا دے شاباش شاباش کچھ صبح پیچھا بیٹھن لگ پہ میں چنگا پا پیا باٹے چک نہیں بیٹھا پہ جانا یہ پڑھنا رہے ہے تسا نہیں پیچھا دیکھا ایک دیر جینے گھنٹے بندے بڑے رہے ہیں بڑے رہے ہیں شدے جننے بڑے رہے ہیں انہوں نے گھر دیا پوچھا پیو کے بچے مر گئے ہاتھ جو پرسوں دی پڑی گئی ہے تسی آج کی کرتے رہے ہو شاباش 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 ہن تھوڑ جور آوے دی ہن تھوڑ جور آوے دی اس میٹنگ دے میں دی نیڑے آ گیا جڑی میٹنگ ہوئی ہے مبالغہ دی کتھے ہوئی ہے مصطفیٰ دے بیٹے چ انتہائی تطہیر والی چادر تھلے بیٹھے نے وارثان مبالغہ وارثان قصہ انہاں دے وچ لسان ہے سیدہ اس پاسے ہے اے رسالت ایتھے ہے ولایت ایتھے ہے امامت سینٹر ہے عصمت بی بی پاک سننا چاہو انہاں سارے نو بہا کے اللہ دے نبی نے میٹنگ دی ابتدا اتھ دی عربی تسی جنگی اگے سونی تو ہن میں عربی کی پڑھا اللہ دے نبی آدھے اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمون ما یحلمہم ویحتدون ما یحتنہم انحربن من حربہم وسلمن لمن سالمہم وعدوہم لمن آدہم ومحبن لمن نحبہم انہم منی وانا منکا فجعل صلواتکا وبرکاتکا ورحماتکا وغفرانکا ورشمانکا وعلیشا وآجہب آج نبی پدس دینے جیڑے چادر تطہیر دے خلاف چاہے دے انہیں کلم محلہ جنار جانا ہے ایک نارا ہور بنا میں نہیں دے بیکھے کسی یاری آکھے منہ بیکھا اس مندے دا جدے یاری مسیح تے میرا حیدری شابہ کیا بات ہے بھائی زندگی درازہ میں اے نبی پاک نے موبائل دی میٹنگ اچھ گل کی دی ہے اپل سو دی میٹنگ ہوندی پر یوں کدی عمران خان کردہ ہے پر کیوں انہاں ہمدہ شباز وزیر اعلیٰ بڑھائے کدی ہوندے شباز شریف علی جدے پہلے شجاعت نے وہ میٹنگ اپنی پہ کردے نے یہ میٹنگ اپنی پہ کردے نے انہوں نے موبائل دیا نے ہمیں میٹنگ کی دی ہے ایتے مصطفیٰ تے کبریاوی میٹنگ کی دی ہے ہائے ہائے بابا نہیں بولیا نا 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 اے مباللہ ایک حقیقت دن آئے اتھے تک جنتی ہوئی عمران خان دے ممبرائچ مڑ بھی ہونا تھکے نال حمدہ شباز نو وزیری اللہ بنا دے اور پاکستان ہے اتھے جنتی ہوئی تو کنڈ پرنے سکتے نے اور مباللہ دا میدان ہے اتھے جنتی ہوئی نہیں ٹکنا اتھے اس ٹکنا ہے جڑا لعنت دا حقدار ہویا جڑا ٹی وی ویلا پہ میٹنگ ہوندی پئی ہے آج بھی میٹنگ شباز شریف کرتا پہ ساڑھے نال کی ہو سی یہ جو سپائی بول تو انہوں نے پتا کہ کون وزیر اعلیٰ بڑے پنجاب دا جی میں تسی پنجاب میں چلی رہا دے اور مطلع پنجاب میں چیزیں تو اڈا بھی وزیر اعلیٰ ایسے بننا ہے جنہوں بنائے ہوئے کہ پرویزی نے شاباش شاباش زندگی ہوئے زندگی دراز ہوئے زندگی در تو سو دی کانٹے چاٹ مار کے اکھے ہی دے بیٹھتے بابا کر میں تو سو لے لو جناب ابو ذر بڑے ہوندے وہ تھپے مارے ہیں وزیر اعلیٰ دیہانے منہ کیوں پھیرتے پہ ہو اور بیٹھو محمد دے ہاتھ جدید ہاتھ میں تو خوش ہویا بھامے 50 نے باوجود لکھے 5 دے کے 0 تو نہیں پڑھنا 5 نو ہی پڑھنا جنہیں نہیں کے بولے میں تو سون اللہ شکیل اے میں نو تا اچھا آگی بتے نام یا ویدکی ڈارے میں تا اس راستے پڑھتا اور بتی وطنے دی گئی ہے بتی پاکستان دی گئی ہے میرے اندر کل ایمان آنے بگلی ہے
शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा एक मिनट चुप करे जी, एक मिनट चुप करे जी। मेरे देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਮੈਂ ਇੰਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਿਆ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵੀ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਲਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਲਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਨੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਖੱਬ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੁਬਾਲੇ ਚੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। आहा शाबा शाबा, क्या बात है। जिंदगी दराज होने, जिंदगी दराज होने। लो जी मेरे ने देखा जी एक मीटिंग हुई है नौन वालिया की, ये पे करते हैं फजलुर रहमान उतू इन्हां नाल रलिया खला जरदारी ते मैं बड़ा खुश होया। कल फेसबुक पे किसी लिखे आया हक जरदारी सच जरदारी, वो अगे नारा मार दे फरीद जरदारी सच जरदारी। इत्थे दुनिया दे कूड़े रल जान, वो हक हो सकते ने जिन्हों नबी आखे अल हक मा अली। शाबाश शाबाश। ओ मौला ने थोड़ी जी फेसबुक तो देखी थे अली हक हैदरी। मलक जी बाबा बट लगा खड़ा, सच्ची गल है थोड़े मोढ़े तो पसीना आता पे, लेकिन अज आउन दो पसीना। अज मैं मुबाला शुरू नहीं किया, अजे मुबाले की मीटिंग पे सुनाना। मुबाला तो मैं तुम्हें हुणे जट नूं सुनाना है ना, ये हुण तो अली रजा भी है जे वेखण लग पे सलामत अली की बनूए मैनू इन्हें दसी कोई ना भी मगर। अच्छा कोई गल नहीं, ओ सलामत उंगल हिलाइए जो इंजन करिए उसले को नहीं होंगी, जो इंजन करिए उसले होंगी है। गदीर कई शुद्ध इंजन पे करते हैं, कई इंजन पे करते हैं, इो ही सच्ची है। शाबाश 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 मलक सलामत। बानिया दसी च दो जशन में रला के तुहानू सुनाइंदा पिया, एक गदीर वाला एक मुबाला वाला, एक 18 वाला एक 24 वाला। न्याज मैं तुहाडे तो इको जशन दी लैनी है, सोना च दो लभो क्योंकि घर अल्लाह दा है, दोवें जशन ही अल्लाह नाल तल्लक रखते हैं। गदीर च अल्लाह ही ऐलान करवाया है, मैदान च अज अल्लाह ही सच्चे दिखाए ने। शाबाश शाबाश बाबा हाथ खोल चक छक पसीना आ जाती, हाथ खोल अल्लाह नाराए हैदरी। शाबाश शाबाश शाबाश। मैं बड़ा रुला के नहीं होना। वैसे मैंने शकील आख्या अज बीरे अलम सुनाओ, मैं क्या बीरे अलम तो नेट से बनने मेरी बड़ी सुनी है। अज मैं शुरू की जब वतने वाले आखन दे इंज का मौलवी इनू अज पता ही नहीं बीरे अलम पढ़नी है कि मुबाला पढ़ना है। हाँ हाँ ये तुहानू पता लग जाता है भी अज की सुनना है, अल्लाह ने कोई नहीं पता 24 जिल हज च होना की है। तुम हाथ पलता करो टेक लाने वाला भाई उत्ते कुरान है, कुरान की हमायत देखे हाथ तक हैदरी। इन्नी को मीटिंग हो गई जी मुस्तफा गल्लां कीतियां, वाह भाई वाह। 9 अक्तूबर मेरा भाई 2-3 यार आख बैठा तो हूँ मैं कर देव भाई सलामत आते पे 9 अक्तूबर ये बने दी 12 रबीउल अव्वल लदे या 11 या 12 9 अक्तूबर इतने मैं आके पढ़सा चंगी गल है। रबीउल अव्वल का भी खुरा कढ़ना चाहिए, पर अज मुबाले वाले 4 पैर वेख लो। चार पैर मैं आखे ने कोई शुद्ध इंज करन लग पे ने, केड़े 4 पैर? 4 पैर उन्होंने भी खावा जेडे सच्चियां नूं वेख के पिछा हट गए। हाय हाय सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जेडे बंदे सच्चियां नूं वेख के पिछा हट गए। लो जरा मेरे लिए देखा दे जी कल रात गुजरी लो हूँ मैं मुबाला शुरू करूँ। अजय मेरा दिल नहीं क्या करता शुरू करना, तो इस गल भी मीटिंग में अद्धी पढ़ी है, अद्धी को मीटिंग पढ़ी है भी जी मुस्तफा गल्लां कीतियां ने। जे आखो चाहते अगली इस मीटिंग का हिस्सा सुनावा ना तो जिहड़ियां किबरिया गल्लां कीतियां ने। हाँ सलाम है तुहानू सलाम है बाबा जी तुसीं बैठे अज पिछा बोलते चंगा पर कोई डर नहीं। गुट पिछली भी बंदा बह जाए ना अंदर विलायत अली होवे सरूर रहिंदा है। मैंबर के अगे भी बह के बुग़्ज़े अली रखिए केड़ा चंगा ना अल्लाह नूं लगदा है ना मुस्तफा नूं लगदा है। शाबाश 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 बोलो भाई।
बोले वो बंदा जिन्हों समझ आई है फिर चाहो जी मैं आख्या मोबाइल शुरू करा मुड़ अंदरों सलाह बन गई मीटिंग वाली गल कर लवा अगे मीटिंग गल्लां कीतियां मुस्तफा हुण एक सतर सुन लो अगू गल्लां भाई रुबाई वाला अगू कीतियां ना गल्लां अल्लाह इत्थे साडे अगे जिहड़ा बंदा ना बोले सानू चंगा नहीं लगदा इतनी लम्मी गल मुस्तफा कीती जाकर कसीदा चंगा पढ़े ना जोर ला के बंदे ना बोलन उन्होंने कौड़ चढ़ जाती है मौलवी तकरीर चंगी करे बंदे ना बोलन सानू कौड़ चढ़ती है तो मुस्तफा एडी लम्मी गल पे करते हैं अगू अल्लाह भी कोई हंगारा दिता है कि कोई ना अगू अल्लाह हंगारा नहीं दिता जेड़े खरे ते रश के मुस्तफा कसीदा पढ़े अल्लाह उत्थे ही सनाए मुर्तजा सुनाइए आहा शाबाश शाबाश अली रजा जी हुण तुहाडे सोधी मोबाइल कट के वेख्या किन्ने बज गए मैं तुहानू दस देना 4:54 ने अच्छा मैं 6 बजे तक जा कोई डर नहीं तुसी ना जिन्ना चर मेरा दिल किया उन्ना चर पढ़सा न्याज ना मर्जी दी देनी को 2000 घट च दे सन मैं अच्छा नहीं घट नहीं देंदे आई दे दें तुहाडा मुस्कुराहट भी हमें ते सैयदा है आई दे मलक सलामत बड़िया बड़िया दे मुंह फैड़े हुए ने जिहड़े मस्जिद नबवी तो पिछा मुड़ गए अज मुंह उन्हां दा खुश होया जिन्होंने पता ही सच्चे हैं कौन सुभान अल्लाह मलक भाई अली रजा जी 2 बंदे बूहे दे सामने तराए उठ गए ने तो मैं चौखे ना उठा पावा इस गले भी या वट उठे ने तो जो कोई होर उठ गया तो मुड़ मैंने बस करनी पवेगी ना मतलब ये होवे भी ये मुंह ध्यान पढ़ता गया बंदे उस वट भी खांदा रहा और जे तुहानू वट खांदा भी पिया मैं तो सौ ले लो माशर भी सौखा हो सी कबर भी सौखी हो सी उन्हें चो एक घट आया जे 2 जे बाहर ही रह गए ने मैं बूहे से बड़ा ध्यान रखना क्योंकि इडली बारी खुलाइए उधर 2-3 बूहे ने अल्लाह दे घर दे इतने वतने इन्ने बूहे लाए ने ना मस्जिद नबवी च बंदे बूहे ला ले आए अल्लाह क्या सारे बूहे बंद करा उन्हां दा बूहा खुला रहे जेड़े अल्लाह दे कुछ नाल तल्लक वाले हैं शाबाश 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 हुण मैं वाकई इत्थे बस करन लगा क्योंकि तुहाडी हुण मैं तुसीं हुण ना ना करो 2-3 बंदे मैं उठते वेख लैने इस गल्ले असीं सारा जहान इत्थे निक्की जी थां ते खतीब नहीं मादूद एरिए ते खतीब नहीं जिलियां दे बंदे बिस्मिल्लाह कोई डर नहीं भावें बत्ती हो जाए तो भावें ना हो जाए ये बत्ती मेरे सिमे नहीं बत्ती या पंजाब असैम्बली दे सिमे या वफाक दे सिमे ये बिजली ये बंदियां बनाई हुई और बंदियां दी बनाई हुई बिजली ते इतबार कोई नहीं बंदियां दे बनाए इमाम तक इतबार है शाबाश 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 इत्थे बंदियां दी बनाई हुई बिजली ना आवे ते बंदी इंजन करके वट नाल मरदे ने ते जे बंदियां दा बनाया होया इमाम माशरे च फस जावे उत्थे वट तेनू कौन बचासी तुसीं इन्ने कोई वाह वाह पे कर दो पिछलियां दी कोई सलाह नहीं कर लो हुण फसी दे फसिया बैठे तो है होई ना तो तुसीं बाहर भजा सकते हो ना तो कर लो वाह वाह कोई डर नहीं 2 जुमले आपके मैं हूँ इतने सलाम करूँ मीटिंग छड़ दी अगले साल मैं अगर आया तो मीटिंग मुड़ सुना सा हूँ अगली गल सुनो मैदान मुबाला कल राती होया ऐलान भाई थोड़ा जहा मोटा है कोई डर नहीं मैं हर बंदे उठते वेखे वो नाल दे मोढे ते हथ ला गया भी आ जा नाल दा उठे हूँ कोई नहीं मैं मौलवी बहता पे हूँ मैं बैठा ही एक नई शाखों रान दे तो नारा मरा अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे अगू बंदा उठे मैं निक्का जा मलवाना मैनू दिस पाउंदा गदीर च जिन्हें मुंह मोड़ गया मुस्तफा नू नजर ना आए हाय हाय
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لو جی سارا مبالہ چھڑ کے میں روح مبالہ سنائن لگا. حقیقت مبالہ تو ہکو جھلک دیکھ لو تے اسے جھلک تے میں جناب نو سلام چکرا جی میرے پھبدے پھبدے گھنٹہ لگ گیا جی مبالے دی نہ کوئی میں تو بیس سنائیے نہ تمہید سنائیے نہ بنیاد سنائیے بس روح مبالہ سنائن لگا. بندے دل پھب کے آگے مدینے دی گلی چ مصطفیٰ دے دروازے تے جناب سلمان پوچھا یا رسول اللہ جدو انہاں نال جانا نہ آیا کہ انہاں نو ایتھے سدیا کیوں دے؟ نبی فرماندے نے او جڑیاں کوٹھے دیاں چھتاں تے نہیں عورتاں چڑیاں کھڑیاں انہاں نو پک ہو جاوے جڑے چلھیاں تے ٹیڈے نے ہور نے جڑے سچے نے ہور نے. ہائے 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 اللہ خدا تے ہاتھ نہیں خدا لگن دے طرح. شاباش 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 زندگی زندگی دراز ہوئے. لو جی میں ان کو آخیا حقیقت مبالہ کنے نال ٹورے نے نبی دے پنجویں نبی پاک نے نال کنے گئے نے انگوٹھا انج کر لو نپ لو تھلے کنے انہیں کو بندیاں نو سورے جنہاں اتنا ہاتھ کیتا ہے. وطنہ اتنے کنے بزرگ ذاکر عالم ہوئے نے فقیر سید ہوئے نے نبی دے نال گئے نے 4 ان چون دا تعارف مصطفیٰ اپنی زبان نال کرائے. بڑا دل ہے میں سناما تعارف اوکھے ہو کے سنو تاں بھی میں سنائنا جی ماری دیاں سنو تاں بھی میں سنائنا ہے. مبالہ نہ ہوں تو میں مولوی جی لکھا جاندہ میں بھی آدھا خیر کوئی ایک دی ملک دی ستر ملک کو سر اگلی اگلی پڑھ کے خطیب ہاں سانو پتہ کتنے نعرے بج جاندے نے لیکن آج میں سنائنا اس گلے سنائنا. نبی فرمایا اے او 4 نے جڑے محمد دے جانشار نے اے او 4 نے جڑے میرے وفادار نے اے او 4 نے جڑے خون وچ مصطفیٰ نے سکون وچ مصطفیٰ نے قانون وچ مصطفیٰ نے لباس وچ مصطفیٰ نے احساس وچ مصطفیٰ نے قیاس وچ مصطفیٰ نے تینت وچ مصطفیٰ نے زینت وچ مصطفیٰ نے حقیقت وچ مصطفیٰ نے کہ نہ بولے لباس وچ مصطفیٰ نے احساس وچ مصطفیٰ نے اجے نہ بولے گفتار وچ مصطفیٰ نے لہوار وچ مصطفیٰ نے دستار وچ مصطفیٰ نے. تسی ہاتھ تھلے کرو جڑے نہیں ہلے انہاں نوں سناواں اے نورانیت وچ مصطفیٰ نے روحانیت وچ مصطفیٰ نے ربوبیت وچ مصطفیٰ نے الوہیت وچ مصطفیٰ نے اے وحدانیت وچ مصطفیٰ نے اے شخصیت وچ مصطفیٰ نے الوہیت وچ مصطفیٰ نے اے طبیعت وچ مصطفیٰ نے جڑے میرے محمد دے نال اے مشیت وچ مصطفیٰ نے شریعت وچ مصطفیٰ نے. ڈاکٹر صاحب ہاتھ تو کرو حیدری جڑا مٹھے بولے تو انہوں میں بابا کر لینا. اے 4 نے جڑے نبی دے جانشار نے انہاں کیوں دے متعلق مصطفیٰ آکھیا ہے کوئی فرق نہیں ان 4 میں. کیمرہ ہلانی ہو بھائی انہوں کا پتہ لگے بتنے کیڑا بندہ پھٹا تھے کیڑا قبر دی صفائیات تھے. 4 نے جنہوں نے متعلق نبی آکھے کوئی فرق نہیں ان 4 میں نبی کے جانشاروں میں. اور کتھوں مسلمانہ جملہ چوری کیتا ہی او 4 ہو رہے اے تیرے بنائے نے او محمد دے بنائے ہوئے. تو راضی ہو جا 5 تو سوئی لاکھ شاباش 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 مولوی بڑی گل ہے. ایڈی داڑھی والا بند بہت حیدری ایڈی داڑھی رکھ کے سچیاں کریے مر بندہ سلمان بنتا ہے. داڑھی ہاں ہاں شاباش شاباش سلمان دی داڑھی بڑی لمبی ہے. ایڈی داڑھی رکھ کے بندہ سچی گل کریے سلمان بنتا ہے. داڑھی رکھ کے سچیاں نو چڑھیے مر اندروں شیطان بنتا ہے. ہائے ہائے شاباش شاباش شاباش. ربائی تیری دا ترجمہ میں کر دینا ہے ہمیں کیمرہ لگا ہے مجلس لائٹ چلتی پئی ہے. اج میدان جانے سچیاں ہاں مصطفیٰ ایک سچا ہے جڑا ابو سارے جندے تو سچا بڑا ہے کوئی نہیں. زمینوں دا بھار نہیں چایا آسمانوں دے سایہ نہیں. اج
دا مطلب ہے ابو ذر ہے سچا مصطفیٰ دی زبان نال، لیکن اج او سچے جانے نہیں جڑے اللہ ورگے سچے ہیں. شاباش، ہاتھ کھولو بچہ، شاباش 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 شاباش. اللہ 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 ورگے سچے ہیں. ہوں میں جملہ مولوی دی روائی والا بیٹھے رلا لوا. ایک کری اس مولوی دی داڑھی تے کیمرہ مار، باہر بندے بہندے پے نے، لائف چلتا پیا کھنڈے دی داڑھی والا جس آخیا ہے بھی یہاں چوہاں فرق تے ہے نا. مولوی تھوڑا جہا انجنوں پھیری تیری داڑھی کیمرے چ آ جائے، ملوانے پہ باہر بہتے نے، اتنے تو نہیں نا. ان کی داڑھی میں آپ کیمرے چاندی تاکہ ویکھن والے بندے ویکھ لین. شروع تو چاہو یہاں میں نہیں دکھایا، کوئی گل ہور دکھاؤ لگا. مولوی آ کے گوئے یہاں پتہ نہیں فرق کتنا ہے. شروع تو چاہ ایتھے مسلمان آکھے فلاں صدیق اکبر، فلاں صدیقۃ الکبریٰ، یہ جڑیاں تو صدیقہ بنائیاں نے 24 رجب کتھے آئیاں؟ ذل حج، اج 24 ذل حج. شاباش 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 شاباش. واہ بھائی واہ. اج اللہ دسے محمد دے نال صدیق اکبر کون ہے نا، محمد دے نال صدیقۃ الکبریٰ کون ہے. اور میں سننے لگا مباہلے دی روح. میرے تو پہلے پاکستان دے ممبر تے کسے پڑھیا ہوئے میں اٹھ کے ٹوکی. پاکستان 2016 سب تو پہلے میں پڑھی. حقیقت جو پڑھے بی بی پاک دا حق کے ضرور پڑھے. سر چاہو ایڈا بڑا دعویٰ کیوں پہ کرنا کہ 2016 حرم امیر المومنین نجف وچ میں پڑھیا ہے، جڑی آج پڑھن لگا. مبالے دا جشن میں مولا دے حرم دے اندر پڑھیا ہے. او ہن سنائیں لگا. ہے توجہ ملک سر انہاں دی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. سبحان مولا اس طرح دینے، مالک اس طرح دینے. سر چاہو جی میں اگلا جملہ چاہاں مبالے دی روح سنائن تو پہلے ایک 5 گئے نے نبی نو لوڑ آئی سچیاں دی. 26,000 مدینے دی آبادی ہے، 26,000 گھراں وچ نبی چھاتی ماری، سچا ایک نہ لبا. چلو وہ تو جملہ آخلا میں جڑا تساں بار بار سنے. نبی دیاں نے 9 بیویاں تے کٹھیاں کونا جراندیاں. جی کٹھیاں راندیاں تے سورہ تحریم کیوں آئیے؟ ہائے ہائے تو سب کو نہیں قرآن پڑھیا ہوا. وہ بندے بولے نے جنہوں نے قرآن آتا ہے، جنہوں نے ہور کچھ آتا انہیں نہیں پتہ لگا. اپنے گھر چ بھی کوئی نہیں لبا. ایک گھر اینا شہیداں دے جا شجی دادے دا جتھے مصطفیٰ جھاتی ماریے جڑا نکا بچہ ترن دے قابل نہیں. پاک آقا فرمایا میں محمد ہتھاں تے چا لے تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے بی بی پاک کے خطبہ پڑھیا میدان مبالہ. اس خطبے دی ایک سطر پڑھ کے میں سلام چکر سا. ہے جناب دا دل سناوا چاہ جی. بندے مینو واہ واہ بھی پہ کر دیں، ڈول دی جیب وچ موبائل کٹ کے ٹائم ہی پہ ویلے. کیڈا ٹھاٹا آیا مینو اس گل دا. کئی خود انجن بھی پکڑ دے نالے اندر واہ واہ. کئی بوجھے چ ڈول دی موبائل کڈیا ہے. جنہیں موبائل کڈیا میں تو 100 لے لو. موبائل سانو تو بڑا ٹھٹ دیتا ہے. جن نیٹ ورک بنے نے 0 اگے 3. تھی 2-3 بندے واہ واہ کیتی ہے. جملہ میں صحیح آخا بھائی. موبائل پہ جو ٹائم ویکھیا ہے، ایک پیچھے میدان بنے جن کا نام خیبر ہے. ہوں تھوڑے تو ملنگ قابو نہیں پہ آتے. ہوں بس کاری دیا. سبحان. خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ، کوئی ڈر نہیں. بسم اللہ. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ. مولا دی قسم ہے آج تاری مسکراہٹ حمایت بطول ہے. کبھی بھی ہسن عبادت نہیں ہو سکتا سوائے انہاں دی رضا دے. بڑی ذمہ داری نال آخر بی بی پاک دے خطبے دی ایک سطر سن لو جڑی میدان مباہلہ تے
تینوں تو آخنا اینا ہی سنایا ہے کہ پنجاں دا منہ ویک کے سائی من گئے جے ویک کے من دے تو اتنے مسجد نبوی چ من جاندے اے جڑے نہیں جے بولے سو لے لو منہ ویک کے نہیں مننے آج کلام سجدہ سن کے سائی مننے نے خطبہ پڑھیا ملکہ تطہیر نے مباہلے والا خطبہ بندے گھٹ پڑھیا ہے میں سنا دینا جن آگے میں ایڈا بڑا دعویٰ پہ کردہ بھی میں ہی پڑھیا سرطا چاہو بی بی پاکا دن الحمدللہ اللذی سبحان اللہ میں سلام کرنا جڑے بطول دی الحمد راضی ہوئے میں سلام کرنا جڑے سیدہ دی الحمد راضی ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی پاک الحمد تو بعد ایڈا بڑا چولا ہے تاڑا دل تھر جائے آدن جدے ہی سید المرسلین و خاتم النبیین و شفیع المذنبین نہیں انج نہیں بی بی پاک آدن اللہم یا نور نور تنبت بالنور والنور فی نور نورک یا نور اللہم یا عزیز و تعزز بالعزت والعزت فی عزت عزت کا یا عزیز اللہم یا جلیل و تجلل بالجلال والجلال فی جلال جلال کا یا جلیل بی بی جادی یا ساجو ہم نجران آنے ہو کہ میں اللہ جلال جمالک ان کی میرا شوہر علی جلال ہے بطول دی جتی دا صدقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت طویل خطبہ میری شین میدان مبارک پڑھیا ہے تو ایک پروگرام رکھ دیندے میں بی بی دا نیرا خطبہ پڑھا اور خطبے چس لعنت دا دسیا ہے کہ جیڑا ساڑے مقابلے چاہے جدو آوے ہائے ہائے کون سلام ہے تسی وچ بیٹھے ہو تسی کوئی وقت نہیں کر سکتا تسی کھاٹے چ بیٹھے ہو جنت دی کھاٹے چ بیٹھے ہو بی بی آخر جیڑا ساڑے مقابلے چاہے اور جیڑا آوے یا چڑھ کے آوے کرسی تے بہ کے آوے یا ڈاٹھی تے چڑھ کے آوے ہون آیا میں روح تے اصل روح ہون سناؤں گا ہون میرے نے دیکھی کنیاں نو پچے کنیاں نو نہ پچے میں نے کوئی پتہ نہیں کل والی مجلس میں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی آج نو آخری سا سمجھ کے بی بی دی حمایت پیش کرا میری شہنے جو اتنا ہاتھ کیتا ہے اتنا ہاتھ کر کے دن نسرائے نجران اگر آپ ہوتے میں آسمان تو مریم نہ لاہ دے ماں ہندو کی سونی گل کرنی تھی کوئی ہو رہی تو دس جندے علی مہاراج جندہ جگ اتے راج کوئی ہو رہی تھی ہائے ہائے کڈی مسلمان تینوں ہو رو لبن دی صلاح ہے
बाबा हूँ तू भी गया तो मैं भी तेरे नाल ही ना चला। 1 मिनट बह जा, आखिरी गल है ये तो कोई रोज मुबाला होना ही बाहर केड़ी कोई आगे जी तू निकलदे नाल बुझा। 1 मिनट मेरे लिए देखी, कबर की गल पे करना, मैं हिसाब की गल पे करना, मत रह जाओ गल मैं आखिरी करके इतने सलाम कर दे। इस तो मैं गल को नहीं करनी। ओ भाई रुबाई ना पढ़ता तो हो सकता मैं मेंबर छड़ देंदा। इंज बीबी पाक कीता उता हाथ करके आदन जे आखो तो मैं आसमान तो मरियम ना ला देवा। बतने दे तनात मुंह बंदे बन के मेरा अगला जुमला सुनना है। ईसाइयों के औरतों के मुंह इतने हो गए। असल बीबी पाक जिथे पाक अली ते मुस्तफा खड़े है ना, उतो जुत्तियों चो मिट्टी मुस्तफा दी जुत्ती के नाल लगी मिट्टी हाथ से रख के बीबी आदि यो जुमला हो रहे कि आखो ते इस मिट्टी का इत्थे मैं ईसा ना बना देवा। बाहर की फिक्र छड़ के बाबा करी हैदरी मुक जाएगी इतने मेरे हिस्से मजलस जश्न पूरा हो जाएगा। ईसा बना दे मां बंदे ही वेख्या बीबी आदन तुस सुने ईसा मिट्टी के परिंदे बना फूक मार के उडेंदा आया। तो किसी नहीं दसिया पढ़दा की आया, पता नहीं छोर करने चाह की गया बाबा उस दा परेशान हो गया। इतों की गल इतने रह जानी। मैं अरशा ते जान वाली पे करना है करे बाबा करना भी बीबी आदे ने ईसा जदों भी मिट्टी का परिंदा बनाया ना उन्हें फूक मारन लगे आदा अगले साल जश्न मसीते ना करावे जे ऐसे वाटे च ये सोना मजलिस बाहर करावे जे जाकरां दा भी इम्तिहान बंदियां दा भी इम्तिहान। बीबी पाक पे आदे ना उस परिंदे नूं ईसा फूक मार के आदा अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मद ने मुस्तफा वाली जने मुर्तदा व बिहक़्क़ि सय्यदा। और जिन्ना चिर साडा ना नहीं लेंदा ना मुर्दा उठदा है ना चिड़ी उड़दी है। नारे हैदरी एक ऐलान फरमा लो। पीर सैयद आबद शाह जिगे बग्याले वो कज़ाई लाइन वफात पा गए। कल सुबह 10 बजे उन्होंने